Damos gracias al Dios Todopoderoso We give thanks to God Almighty, que nos permite estar aquí nuevamente delante de su presencia, who allows us to be here in His presence, compartiendo el Evangelio de Jesucristo sharing the gospel con todos, la familia y alrededor de todo el mundo entero. with our family and the world. Sean bienvenidos, hermanos en Cristo que se conectan con cada uno de nosotros. May you guys all be welcomed. Es hermoso poder compartir con ustedes a través de estos videos It's a beautiful thing to be able to share with each and every one of you guys y poder hacerlos partícipes de esta bendición que el Espíritu de Dios está derramando en los hogares. and being able to make you a participant with what the Holy Spirit is doing in our homes. Así que les damos la bienvenida al interior de nuestro hogar. So we welcome you. Esta es nuestra familia. This is our family, Nos acompaña, ¿verdad?, nuestro hijo Josías, our son mi Josiah, esposa Marilyn, Marilyn, Serenidad Serenity, y a mi suegra la tengo allá de aquel lado detrás del teléfono, pero aquí está con nosotros. and your name. his mother-in-law, my mom, is behind the scenes. Mi nombre es Lester López y voy a compartir la palabra con todos ustedes. And he is Lester Lopez, and he will be sharing the word of God with us. Estamos en un estudio del libro de los Hechos con los niños So we are still studying the book of Acts, y venimos, ¿verdad?, estudiando parte por parte, avanzando en el conocimiento de la palabra del Señor. and we are studying little by little, trying to advance in learning the word of God. Hoy vamos a hacer un estudio en la parte final del capítulo 7, a la altura del verso 50 hasta el 60. So we're going to study in the book of Acts chapter 7 from verse 50 to the end, which is 60. Ok, hasta terminar el capítulo. Wait, what? We're going to finish the chapter. No, wait. Serenidad, lee el capítulo, el verso 50. Verse 50, mami. Sí. Arriba. The first verse that was ever made. Ujú. Do you know where it starts? Yeah. As has my head not made all these things? So verse 60 Yeah. says, has my hand Eh, not made all these things? Ok, Josías, lee el verso 51. Verse 51, Josiah. You gave me an odd number. Andale. You stiff-necked and what? Uncircumcised. Uncircumcised in heart and ears. You don't say like that. You always You always resist the Holy Spirit as your fathers did, so do you. Whoever this is really started roasting me right there. Well, remember we're still reading what Stephen is saying to all the Pharisees. So Stephen started roasting the Pharisees right then and there. Yeah. Este discurso o esta predicación la está predicando Esteban, diácono de la iglesia en los días de los apóstoles. So this is where Stephen is talking to the Pharisees, and he was a deacon. Fue una predicación tan tremenda, guiada por el Espíritu de Dios desde principio a fin. This was a word of God from the beginning to the end, where he talks to the Pharisees from the beginning of the Bible, starting from Moses all the way until the crucifixion of Jesus. Si hay algo fascinante en las Escrituras, en este libro de los Hechos, So this is something fascinating about the book of Acts. es el conocimiento profundo que este varón tenía. Would be how much knowledge and wisdom Stephen had about the word. Él hace un derroche de conocimiento en este pasaje bíblico. He talks very wisely about the Bible in this whole chapter 7.
Es imposible no detenernos a leer tanto conocimiento plagado en un solo capítulo. There is so much knowledge that plagues just this chapter by itself. Esto es uno de los capítulos que impactaron mi vida, This chapter impacted Lester's life porque cuando yo leí todo este capítulo, because when he read this chapter, me di cuenta de la profundidad que hay en sí en todo este capítulo. he noticed how profound this chapter was. Este hombre pudo dividir todas las escrituras desde el Génesis hasta este libro de los Hechos. And Stephen was able to talk about everything in the scripture from the Bible, from the beginning of the Bible, Genesis, all the way up until now when he's talking. Técnicamente este hombre nos da un recorrido por toda la escritura en un solo capítulo. So he pretty much summarizes the whole scripture in one chapter. Eso habla de la profundidad de conocimiento que este hombre tenía. And this talks about how he profoundly knew the word. Y esto desafió mi corazón a interesarme un poco más por el estudio de la palabra. And this made Lester desire to know more about the scripture. Porque es bien fácil leer todo este contenido, Because it is easy for you to read, pero para que este hombre pudiera juntar tanto conocimiento, but for him to be able to put all his knowledge together in one chapter, podemos entender de que hay horas y horas y horas de estudio de la palabra. you could understand that Stephen studied the word a lot. A este hombre se le hacía fácil, To him it was easy. pero a veces nosotros apreciamos muy poco estos escritos, estos pasajes bíblicos. And sometimes we don't show appreciation to these passages Simple y sencillamente porque no tenemos pasión por las escrituras. simply because we don't have passion for the scripture ourselves. Cuando uno está hambriento por la palabra, When someone is hungry for the word, esto acelera el que uno quiera buscar más de Dios. we get an acceleration for wanting to seek God more. Este hombre dice en el capítulo 50 que acaba de leer Josías y Serenidad, What Stephen says in verse 50 and 51, dice aquí la palabra del Señor en el verso 50, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? verse 50 says, "Has my hand not made all these things?" Dando por hecho de que el hombre no ha podido hacer nada. Showing you that men have not done anything by Lo their único, own hands. lo único que hizo el hombre en el Antiguo Testamento The only thing that the man did in the Old Testament fue un becerro was de oro. No, becerro. Sí, una vaca No. o It's una cría it's de a vaca. cow, ¿Ok? a calf of gold. El Señor dice que Él ha hecho todas las cosas. The Lord says that He has made all things, Y el hombre lo único que ha podido hacer, and all men have been able to make, usando de las cosas que Dios ya creó, using the things that the Lord has already created, pecados de idolatría, is wooden Imágenes. images, carved images, imágenes, ídolos. idols. Eso es lo que el hombre ha podido hacer con su propia mano. That is what people have been able to do with their own hands. Pero este versículo bíblico dice el Señor, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? But this verse 50 says, "Has my hand not made all these things?" En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel salido de Egipto, In the Old Testament, when the Israelites got out of Egypt, ellos hicieron un becerro they made a gold calf. y ahí se prostituyeron con él, adorando y rindiéndole culto. And there they worshipped him. Y la Escritura dice que en sus corazones se volvieron a Egipto. Es como si decimos en el lenguaje actual, en sus corazones se volvieron al mundo, se descarriaron del camino del Evangelio. So the scripture says that their heart returned to Egypt. But in taking us for consideration, it would be as if we turned back to go to the way of the world instead of the way of the Lord. El verso 51 dice,
duros de cerviz e incircuncisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Verse 51 says, "You stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit, as your fathers did, so do you." La ley The law había venido had come para que el hombre pudiera tener un poco de intimidad con Dios. so that men could have some kind of intimacy with the Lord. El plan de Dios, el original plan de Dios era que el hombre a través de todos esos sacrificios se pudiera acercar un poco a su presencia. The original plan of God was through those sacrifices for men to be able to come closer to God for that one moment. Pero ese plan se frustró But that plan didn't work out porque ellos, because lejos de purificarse y santificarse para Dios, instead of purifying themselves for God, se hicieron un becerro, they made a gold calf se apartaron muy pronto del camino del Señor. and they strayed away from the ways of the Lord rather quickly. Y lo que pasa en el hombre y en la mujer cuando se apartan en pos del pecado de la idolatría, And what happens when men and women go from the ways of the Lord to being idolaters, la servidumbre que hay en el hombre, que se conoce como esta parte de aquí, the shoulder part of the man se endurece. gets hard. Y lo que dice la palabra aquí, que sus oídos se vuelven incircuncisos. And their ears become uncircumcised. Y lo que implica esto que dice los oídos incircuncisos And what this means es que tienen oídos pero no oyen el evangelio. is that they may hear the gospel, that they have ears, but they don't hear the gospel. En otras palabras, una persona que es incircunciso de oídos Someone that is uncircumcised of ears percibe todo lo que es del mundo, perceives everything that is of the world. escucha todo lo que es del mundo, You listen to everything that's in the world, pero las cosas que son de Dios, but everything that has to do las with cosas God, espirituales no las pueden percibir. everything spiritual, you cannot Estas están perceive it. ocultas ante sus oídos, no son audibles. It is something that is not audible to their ears. They cannot Esa hear. generación que tenía Esteban al frente This generation that Stephen had in front of him eran los descendientes de aquellos padres que habían creado el becerro. were the descendants of those people that came out of Egypt and made the golden calf. De los que cuando Dios había dado una ley, The ones that when God gave a law, porque la ley que había dado Dios era espiritual, dijo Pablo. because the law that God had given was spiritual, Esa ley, that law, ellos la resistieron they resisted it. y no amaron la ley del Señor. And they didn't love the law of the Lord. Ellos buscaron un becerro para adorarle They looked for a calf to y le dieron worship. toda la gloria al becerro y dijeron de que este becerro era el que los había sacado de tierra de Egipto. and they worshipped the calf and gave all the glory to it, and they said that this calf had taken them out of Egypt. Cuando el Señor hacía las señales en Egipto, When God did all the signs and wonders in Egypt, cuando Dios envió las plagas a la tierra de Egipto para castigar a los egipcios, when God sent the plagues, ¿dónde estaba? Mi pregunta To es, Egypt. ¿dónde estaba ese becerro? his question is, where was that calf? Stop, baby. No existía, He didn't exist. porque realmente Because in reality, todas estas cosas son vanidad y son muertas delante de la presencia de Dios. all of these things are vanity and they are dead in the presence of the Lord. Entonces Esteban confronta a esta generación que eran los hijos de aquellos que habían resistido al Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. That is why Stephen is confronting these Pharisees. Y los confronta duramente y les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre habéis resistido al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. And he tells them, you stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit, as your fathers did, so do you. Y lo más interesante, hermanos, And the most interesting thing es que Dios quiso reconciliar a esta gente.
is that God wanted to reconcile with these people. Entonces, cuando ya se habían prostituido, So even though they had prostituted Dios le levantaba themselves, profetas para hacer volver el corazón de esta generación. God would raise up prophets to have their hearts come back to him. Y los profetas les predicaban el evangelio de Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. And the prophets would show the people the gospel through the Holy Spirit. Confrontaban el pecado. They would confront sin. Y muchas veces el profeta traía juicio sobre la nación. And a lot of times, the prophets would bring judgment to the nation. Ellos, en su dureza de corazón, But in their uncircumcised, hardened heart, resistían a Dios y mataban a los profetas que Dios les levantaba. they would resist God and kill the prophets. Perseguían a God los would send profetas them. para matarlos. They would persecute the prophets. En este tiempo, In this time, estamos en la misma situación. we are in the same situation. Nosotros, esta generación, This generation, hemos visto señales, maravillas, milagros. we have seen wonders, miracles that God has done. Hemos visto al Dios Todopoderoso obrar a través de sus siervos. We have seen God Almighty do works and wonders through his servants. Y mucha gente ha conocido este evangelio. And a lot of people have come to the gospel, Pero luego de conocerlo se retraen, se echan atrás, but they take a step back. se apartan del camino de Dios. They move away from the ways of the Lord. Y cuando ya su corazón, sus oídos fueron incircuncisos, son incircuncisos y su servidumbre se volvió dura, And when they become stiff-necked and they have uncircumcised ears, ya no le quieren dar gloria a Dios, sino que le rinden gloria a sus santos, a sus ídolos. they no longer give glory to God, but they give glory to all their idols. Verso 52 dice: Verse 52 says, ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? which, Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hasta el 54. verse 52, which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who foretold the coming of the just one, of whom you now have become the betrayers and murderers, who have received the law by the direction of angels and have kept it. When they heard these things, they were cut to the heart, and they gnashed at him with their teeth. Ahí sigue con ese té y está What are you hipótamo. doing? Esta era la generación que había perseguido y había dado muerte a muchos de los profetas, los hijos, This is the generation that had killed Jesus, y que no habían creído a la palabra que se predicaba a través de los profetas. and they didn't believe the word that was preached through the prophets. Estos eran amadores de sí mismos, They loved themselves. no amaban a Dios, They didn't love God. aborrecían todo lo que era de Dios They hated everything that was of God. y se volvieron amadores de sus propios deleites y placeres. And they became lovers of their own sins. 52 dice, 52 says, a los cuales dice, ¿y a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron al que anunciaron de antemano la venida del justo? A los que anunciaron la venida del justo, a quienes vosotros habéis sido entregadores y matadores. Esa generación era la que había matado al Mesías. which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who foretold the coming of the just one, of whom you now have become betrayers and murderers. This is the generation that killed the Messiah. Y la generación anterior había resistido al Dios Todopoderoso, And the generation before them had resisted God Almighty. habían aborrecido al Señor, They had hated him. aunque ellos, dice la Escritura, habían recibido la ley por disposición de ángeles y no la quisieron guardar. Although the scripture says that those are who had received the law by the direction of angels and had not kept it. Verso 54. Verse 54, Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él.
When they heard these things, they were cut to the heart and they gnashed at him with their teeth. Es fácil en este tiempo, hermanos, It's easy in these times predicar mensajes motivacionales, to preach motivational, hacer que un público se Speeches. escandalice brincando en la silla, levantando las manos y dando aplausos. and make people get excited, raise their hands, and jump. Hable de profecías en este tiempo, Talk about prophecy de que in Dios this lo va a time, bendecir, de que Dios lo va a prosperar. that God is going to bless you, that He will prosper you, Y tendrá un auditorio que brinque y que salte en las sillas y que dé gloria al Señor. and everybody will be happy, giving glory to the Lord. Pero predique el evangelio que Esteban predicaba. But try to preach the gospel that Stephen preached, Un evangelio que confrontaba el pecado. a gospel that confronted sin, Un evangelio que no estaba comprometido con ganancias deshonestas. a gospel that wasn't compromised by dishonest gains. Era un evangelio que estaban ellos comprometidos consigo mismo hasta morir por causa de ese evangelio. It was a gospel that they themselves were willing to die for. Esteban no tenía un auditorio fácil. Stephen didn't have an easy people in his audit. Los pastores de este Auditory. tiempo, The pastors in this time, si no les aplauden, they don't clap, entonces ellos no predican. then they won't preach. Se les ve la emoción porque ellos necesitan que los aplausos para ellos poderse motivar. Their emotions, their excitement goes away because they need people to yell in order for them to be motivated to preach. Pero es que, hermanos, But brothers, si el evangelio de Jesucristo, if the gospel of Jesus, si la palabra del Señor no te enciende, if the word of God does not make you burn, si el evangelio de Jesucristo no te motiva, if the word of God does not motivate you, si nosotros no predicamos este evangelio con denuedo, is the nuevo. If we don't preach the word of God truthfully, es porque simple y sencillamente nosotros no estudiamos y no amamos la palabra del Señor. it is because simply we don't love the word of God. Esteban tenía un auditorio muy pesado ese día, horrible. Stephen had a group of people that were horrible. Cuando este hombre comenzó a confrontarlos, When this man started to confront their sins, todo el público que tenía all the people, eran maestros de la ley, they were teachers Fariseos, of the law, they were Pharisees, saduceos Sadducees, y sectas and different cults. estaban presentes ahí. They were all there. Y esta gente, lejos de aplaudir And these people, instead of clapping con el poder que Esteban predicaba el evangelio, because of the power that Stephen had to estos preach hombres the dice que gospel, remachaban sus dientes. the Bible says that these people would gnash at him with their teeth. Los dientes les tronaban como si estuvieran mascando piedras. Their teeth sounded as if they were chewing on Este era el rocks. público que Esteban tenía ese día. This is the people that Stephen was talking to on this day. Y si esto te parece maravilloso, And if this seems to you like it's entre más ellos crujían los Marvelous. dientes, the more that they would gnash at him with their teeth, el poder del Espíritu de Dios venía con más fuerza sobre Esteban. the power of the Lord would come down with more force. Y así lo testifica el verso 55. And that is what verse 55 testifies Pero Esteban, about. lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. But he, being full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God, and sea- Jesus standing at the right hand of God. O sea que el poder de Dios se incrementaba más y más y más en él. So the power of the Lord was getting stronger and stronger in him. Entre más se endurecían, más poder de Dios venía sobre este hombre. And as their hearts became more hard, the Holy Spirit was more upon him. Y cuando este varón había predicado el evangelio con tanto esplendor, dándoles cátedra de conocimiento,
And when Stephen started teaching them more and more about this word, comenzó el Espíritu de Dios a revelarse y abrir los cielos para Esteban. the Holy Spirit started to reveal himself and open the heavens. Esto for se conoce Stephen. como revelación en la Escritura. And this, you see it as revelation in the scripture. Porque la revelación de Dios abre puertas que nosotros con los ojos naturales no las podríamos percibir, ni ver, ni entender. Because revelation opens spiritual realms that we cannot understand naturally. Pero cuando el Espíritu de Dios abre nuestra mente, But when the Spirit of the Lord opens our minds, nuestros ojos pueden conectarse con la otra dimensión our eyes could connect to the other dimension, y podemos comenzar a ver las cosas espirituales, las cosas invisibles. and we could start to see the invisible things, the Y spiritual esto fue lo que things. sucedió cuando el Espíritu de Dios descendió con más poder sobre Esteban. And this is what happened when the Spirit of the Lord anointed Stephen more profoundly. En otras palabras, el Espíritu de Dios descendió con tanto poder que embistió a Esteban desde la cabeza hasta la planta de los pies, lo arropó con su presencia. So the Holy Spirit came down with so much power that he filled up Stephen from his head to his toes. La gloria de Dios estaba ahí. The glory of the Lord was there, Y los cielos se abrieron ante la vista de este hombre. and the heavens opened in front of his eyes. Aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. And he, being full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God, and said, "Look, I see the heavens open and the Son of Man standing at the right hand of God." Es maravilloso porque la palabra concuerda. It is beautiful to see because the word is entangled together. La palabra de Dios dice que solo 3 dan testimonio en el cielo. So the word of God says that only 3 testify in the heavens: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y ese día, And that day, Esteban miró a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Stephen saw Jesus standing at the right hand of God. Por si acaso quiero explicarles, I want to explain to you, ese día no miró ningún santo, that day he did not see a saint. no miró a Elías, He did not see no miró a Elijah. Moisés, He did not see no miró a Moses. ningún ángel, He did not see an angel. no miró a María. He didn't see Mary. Ahí miró a Jesucristo, el Hijo de Dios, sentado a su diestra. He saw Jesus Christ, the Son of Porque God. solo en Jesucristo sitting hay next poder to para Jesus. vida eterna y para salvación del hombre. Because only in Jesus is there salvation. Verso 57 dice: Verse 57 says, entonces ellos dando grandes voces se tapaban los oídos y arremetieron contra él. then they cried out with a loud voice, stopped their ears, and ran at him. Momentos with one accord. antes, esta gente, este público que tenía Esteban, Moments before, crujían los dientes, they were gnashing their teeth. hacían gran ruido con los dientes, They were making a lot of noise with their teeth. mostraban su inconformidad, su malestar. They were uncomfortable. Pero cuando no pudieron resistir el poder con que Esteban hablaba, But when they couldn't resist the power that Stephen had when he would spoke, entonces comenzaron a taparse los oídos. then they started to cover their ears. Y arremetieron a una contra él. And they ran at him. Hay gente que no puede soportar cuando uno predica la verdad escrita en la palabra de Dios. There's some people that cannot deal with hearing the truth of the Lord. Cuando uno no reconoce a otras personas fuera de Jesús. With some people that cannot see. ¿Cómo? Cuando uno no reconoce a otras personas fuera de la persona de Jesús. When people don't see O cuando no the reconocemos a extra- otras personas fuera de Jesús. when we don't recognize the other people outside of Jesus, Porque nosotros no reconocemos a Pedro, ni a Juan, ni a ninguno de los apóstoles. because we don't recognize any of the apostles. Ellos mismos no buscaron gloria para sí mismos. They didn't ask for glory for Ellos themselves. menospreciaron sus propias vidas por causa del evangelio. They did not like their lives for the gospel. Ni le damos mérito ni
ni alabanza ni adoración a María, la Madre de Dios. We don't worship Mary, the Por lo mismo. mother of Christ, Porque ella también era un ser humano que estaba bajo pecado. because she was the same. She A was ella también, human. sin excepción de todos los hombres, a ella le alcanzó el pecado adámico. Because she was like any other human. She Ella had misma se tuvo the que Adamic convertir sin. y creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. She herself had to convert and believe in Jesus Christ, the Son Ella of tuvo God. que aceptar que Jesús era Dios. She had to accept that Jesus, her son, was God. Ella no tenía vida eterna en ella, no podía Sí. salvarse a sí misma. She couldn't save herself. She didn't have salvation. Ella, que era su propia madre, tuvo que aceptar que el que había nacido de su vientre era Dios y tenía que ella postrarse delante de él y adorarle. She had to accept that the man that came out of her was God, and she needed to worship him. Pero cuando predicamos estas verdades, But when we teach about these la truths, gente que no obedece al Evangelio, people that don't follow the gospel, cuando ven estos videos, when they see these videos, crujen los dientes y se tapan los oídos porque no quieren escuchar estas verdades. they gnash their teeth and they cover their ears because they do not want to understand these truths. Pero nosotros no podemos cambiar lo que está escrito en la palabra. But we cannot change what is written Nosotros in lo the word. predicamos tal como está escrito. We preach it just exactly the way it's written. Tenemos que obedecer a lo que está escrito. We have to obey what is written. Pegarnos a la palabra de Dios. We have to stick to the word of God. El verso 58, léelo, Josías. Verse 58, Josiah. And they cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their clothes at the feet of the young man named Saul. Where is he? And Stephen, Como no pudieron soportar ni detener a este hombre, where is he? Because they couldn't deal with this man. lo echaron fuera de la ciudad. They didn't like him, so they casted him out of the city. Hay mucha gente que no soporta el Evangelio de Jesucristo There's some people that don't like the word of the Lord, y no lo echan fuera de la ciudad. and they cast him out Lo of the arrojan city. fuera de sus corazones. They don't cast him out of the city, they cast him out of their heart. Rechazan el Evangelio del Señor They say no to the word of God, y desprecian el regalo gratuito de salvación y de vida eterna. and they don't like the free salvation of the Lord, Porque la religión les ha enseñado because religion has taught que them teniendo un poquito de Jesús that having a little bit of Jesus y teniendo un poco del mundo, and having a little bit of the world, ellos pueden ser salvos. it's okay and they could be saved. Que cantándose un corito a Dios That just being able to sing a little song to y God después cantándose una rancherita mundana, and then being able to sing secular music, ellos pueden ser salvos. Billie Eilish. they could be saved. Que persinándose de arriba abajo y Because, aborreciendo a su prójimo también pueden ser salvos. because if they say a little prayer but yet they hate their neighbor, they could be saved. Porque eso es lo que pasa, eso es lo que miramos en el mundo allá afuera. Because that is what we see in the world outside. Gente que hablan de su religión, People that speak about their religion, pero luego los escucha uno hablar vulgaridades, but then they say vulgar things. murmurar de su prójimo, They murmur menospreciar a about su their neighbor. prójimo, They hate their neighbor. cantando música mundana, They listen and sing secular music. Stop. hablando obscenidades. They talk vulgar things. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de que lo que tienen ellos por camino al cielo es una secta, That es una is- religión. That is where you see that what they have for salvation is a cult. It's just a religion. Es una secta que no tiene poder, It's a cult that has no power, que no los ha podido cambiar. that has not been able to change them. Pero se maravillan y se sorprenden cuando hay verdaderos hijos de Dios e hijas de Dios And yet they are surprised when they see true children of God que obedecen el Evangelio de Jesucristo, that listen to the word of the Lord, que no bailan, that don't dance, que no cantan reggaetón, that don't que no sing fuman, secular music, que no that they maldicen. don't smoke, gente que ama, that que perdona. they don't talk bad about people, they forgive, Ellos se quedan maravillados y dicen, ¿por qué tú eres diferente? and they say marveled and they say, why are you different? Claro, hermanos, es que debe haber una diferencia.
it's true that there should be a difference. Es que Jesucristo dijo, vosotros sois del mundo, estáis en el mundo, Jesus said, you are from the world, pero no sois del mundo. but you are not from the world. Antes yo os he escogido del mundo. Before I had already chosen you Vosotros from sois the de world. arriba, dice el Señor. You are from above. Entonces, el hecho de que nosotros estemos en este mundo Just because we are in this world no quiere decir de que somos de este mundo. does not mean that we are El from hecho de que here. estemos nosotros en este mundo, Just because we are here, nosotros no participamos con las cosas que participa el mundo. we don't participate in the things that the world Porque somos un pueblo que participates se in. ha consagrado, se ha apartado, separado exclusivamente para Dios y para el Padre. Because we have been separated for the Lord. Nosotros no nos podemos inclinar ante el pecado. We cannot go for sin. Nosotros no podemos adorar las cosas que el mundo adora, We cannot worship the things that the world creer las worships. cosas que el mundo cree. We cannot believe the things that the world Nosotros believes. creemos en una sola verdad llamada evangelio We believe in the sole truth of the gospel. y adoramos a un Cristo vivo, a un Cristo que murió y resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre y que un día va a venir con poder a juzgar a todo el mundo. We believe in Jesus who died, rose again, and right now he is sitting in the right hand Verso of the Lord, and 59 one day dice, he will come back to judge his people. Verso 59 dice, Verse 59 says, y apedreaban a Esteban mientras invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. and they stoned Stephen as he was calling on God and saying, Lord Jesus, Es que cuando tú tienes al receive Cristo my verdadero spirit. y amas a Dios de todo corazón, It is because when you love Jesus with all your heart, en el borde de tu muerte tú le puedes decir a Jesús, Jesús, recibe mi espíritu. at the border of your death, you Pero would los que tienen say, santos, Jesus, receive my spirit. But those people that worship saints, pero los que tienen santos y que son idólatras, those people that are idolaters and they worship en el saints, borde de su muerte no le pueden decir a Jesús, recibe mi espíritu. they cannot say, Lord Jesus, receive my spirit. Porque quien va a recibir el espíritu de ellos Because who will receive their spirit es aquel ídolo a quien ellos adoraron cuando estaban vivos. is that idol that they worship. Y ese ídolo los va a llevar a la profundidad del infierno. And that idol is going to take Porque them to hay the un depths solo of camino, hell, hay una sola verdad. because there's para ser only one salvos. way, there's only one truth. Esteban, lleno del Espíritu de Dios, miró la gloria de Dios y le pudo decir al Señor, recibe mi espíritu. And Stephen saw the glory of the Lord, and he was able to say, Lord Jesus, receive my spirit. Fue un hombre que estaba lleno de amor y de compasión, He was a man that was full of love and compassion. sangriento, He was bleeding, con su cabeza rota a pedradas. with his face. Este hombre se stoned. pudo poner de rodillas He was able to get on his y knees, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. and he cried out with a loud voice, Lord, do not charge them with this sin. Antes de él partir a la presencia de Dios, pudo perdonar a todos los que le habían dado muerte. Before he died, he was able to forgive everybody that had. Y habiendo dicho esto, durmió. And when he had said this, he fell asleep. Porque todos los que mueren salvos en Cristo, Because everyone that dies saved in Christ, estos duermen en la presencia del Señor. these people sleep in the presence of the Lord. Pero los que mueren aborreciendo a Cristo, But those people that die hating Jesus, estos caen en tormento eterno y en castigo eterno. these people fall into torment. and Estos no hell. van a dormir. These won't sleep. Estos van a ser atormentados de noche y de día en el fuego que arde con azufre abajo en el infierno. They will be tormented in hell. Estos no van para el cielo. These are not going to heaven. Estos van para el cielo, pero al revés, para abajo. They're going to the upside down heaven, which A is pagar por su pecado y por su maldad por haberle dado la espalda al Mesías. to pay for their sin because they gave their backs to the Hermanos, Lord. Brothers, esta es la palabra this is the word que el Espíritu de Dios that the Spirit of the Lord quería ministrar a través de estos tus siervos wanted to minister today para gloria de Dios el Padre, for your glory, de su Hijo for His glory, y de su Santo Espíritu. for the glory of Himself, the Holy Spirit, Si la and His voluntad de Son. Dios así lo permite, compartiremos un mensaje como esto la próxima semana.
If God is willing, we will share the gospel with you guys next week. Este es su servidor, Lester López, y con toda su familia, predicando el evangelio para todas las naciones. This is Lester Lopez with his entire family preaching the word of God to all the nations. Que la paz de Dios May the esté peace con of ustedes, God be hermanos, with en la you. fe. En el nombre de Jesús, In the name amén of y Jesus, amén. amen and amen.